हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ जय माधुआरस्मी आमे देखु सांग मैंने कुआड़े बाहरीचु सब बाहरलुणी आमे एबे जीवाई कुआड़े जाऊछु देखु सांग मैंने देखु सांग मैंने आमे जाऊछु बर्तमान आमे द्वारशणी घाटी पहुँची गलुणी आमर जेहेतु माँ द्वारशणी अछंती आम माँ द्वारशणी सामने तेणु आमे माँ द्वारशणी को दर्शन कर देकी जाऊछु एइटू आउ वर्षा तो होउची तेणु टिके टिके वर्षा पकाउची एई माँ द्वारशणी जय माँ द्वारशणी देखो मो बाबा को देखो एटा ता माँ देखो एटा मो बड़ भाई देखो सांग माने समस्त एठी रेडी होउचंदी बागर पई देखंदो देखंदो सांग माने बाबा किसो खाउचो किछो खाउचो हैं किसो खाउचो आतो को हाँ चली एटे मेकअप चली देखो सांग मैंने
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆମ ଭାଇ ହେଇ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ସେ ଭାଇ ବାହାଘର ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟି ଆଜି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠିକୁ ଆସିଛୁ ସେ ଭୋଜି ପାଇଁ। ଆଉ ରିସେପସନ୍ ଯେହେତୁ ପାର୍ଟି ଅଛି ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କିରକମ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ଖୁସି ଆସି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରି ବଢ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରିଲେଟିଭ୍, ମାମୁଁ ଘର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ରିଲେଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ।